Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं हेडलाइन आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको टूरिस्ट वीज़े के बारे में, दुबई के, सऊदी अरब के और पाकिस्तान की फ़्लाइटें कब ओपन हो रही हैं, दुबई की, सऊदी अरब की, और पाकिस्तान से दुबई, सऊदी अरब जहाज़ किन किन मुल्कों के थ्रू जा सकते हैं, और नई पाबंदियाँ जो यूएई ने लगाई हैं, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ऊपर लगाई हैं, वो भी बताएंगे आपको। और उसके अलावा ओमान की कुछ अपडेट्स आई हैं, वो आपको बताएंगे। और वीडियो को एंड तक देखें, छोटी सी वीडियो है और इसमें तमाम मालूमात जो नई लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको बताई जाएगी। सबसे पहले आपको बताते चलें कि जो पाकिस्तान कौंसलेट के पास तमाम पाकिस्तानी इकट्ठे होके गए कि पाकिस्तान और दुबई की, यूएई की फ़्लाइटें कब ओपन होंगी, क्योंकि फ़्लाई दुबई ने भी पिछले दिनों कहा था कि पाकिस्तान की जो पाबंदी है वो 15 जून से बढ़ा के 30 जून कर दी है। तो इससे लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। तो इस वजह से काफ़ी लोग इकट्ठे होके यूएई की जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वहाँ पे, कौंसलेट है वहाँ पे गए। तो पाकिस्तान कौंसलर ने बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी सुनाई, आप भी सुनेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। और पाकिस्तान कौंसलर ने ये कहा कि इंशाअल्लाह ताला ये जून के अंदर अंदर पाकिस्तान और यूएई की, दुबई की फ़्लाइटें ओपन कर दी जाएंगी इंशाअल्लाह। वो कह रहे थे इससे लेट नहीं होगा, और बातचीत चल रही है हमारी, आपको जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। और उसके अलावा आपको बताते चलें कि शारजा ने जो है वो ट्रक के ऊपर पाबंदी लगा दी है। आपको वीज़ों के बारे में भी बताते हैं, वीडियो के एंड तक देखें। फ़्लाइट्स के बारे में भी और भी बताएंगे मालूमात। ट्रक पे पाबंदी लगा दी है, सुबह 8 से लेके 8:30 से लेके दोपहर 1 बजे तक ट्रक चला सकेंगे, फिर रात 11 से लेके सुबह 6 बजे तक। और मज़दूरों से काम लेने पे पाबंदी लगा दी है दुबई ने। आप 15 जून से लेके 15 सितंबर तक जो है मज़दूरों से काम नहीं ले सकते। अगर लेंगे तो आपको 50,000 दिरहम का जुर्माना करना आपको किया जाएगा। और आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तानियों की जो है बातचीत चल रही है सऊदी अरब से कि चाइना की वैक्सीन को माना जाए। चाइना की वैक्सीन बहुत अच्छी है क्यों बहुत से लोग चाइना की वैक्सीन लगवाते हैं तो सऊदी अरब नहीं मानता, तो वो क्या करे, वो उसकी परेशानी को दूर करने के लिए ये किया है। और पाकिस्तान हुकूमत ने कहा कि अगर आपने किसी कंट्री में भी जाना है और वहाँ पे वैक्सीन के साथ ही आपको कबूल किया जाएगा अपने मुल्क में, तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं हमसे, और उसका जो है वो सनद भी दे दी जाएगी। और ये ज़बरदस्त पाकिस्तान का ये खरूज ओहदा अगर आपने लगाना है सऊदी अरब में, तो आपका पासपोर्ट कितना वैलिड होना चाहिए? आपका पासपोर्ट जो है वो 2 माह तक वैलिड होना चाहिए, 2 माह से ऊपर वैलिड होना चाहिए। अगर कम होगा तो आपका खरूज ओहदा नहीं लगेगा। खरूज ओहदा अगर आपने बाद में कैंसिल करवाना है कंपनी के थ्रू, तो यहाँ अपने जो है कफ़ील जो भी उधर है, तो आपको 100 रियाल लगेंगे इसको कैंसिल करने में। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि अगर पाकिस्तान से सऊदी अरब जाना है, पाकिस्तान से दुबई जाना है, तो उसका क्या तरीका है और किस तरह जाएंगे वो आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप पाकिस्तान से अगर सऊदी अरब जाते हैं तो पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने के लिए या दुबई जाने के लिए सूडान का भी आप लोग वीज़ा लेके जा सकते हैं, अफ़गानिस्तान का भी लेके जा सकते हैं, कीनिया का भी वीज़ा लेके जा सकते हैं। इसी तरह दुबई में भी आप अफ़गानिस्तान का वीज़ा लें। अफ़गानिस्तान का वीज़ा जो है वो 35,000 रुपये का एजेंट लेते हैं, लेकिन अगर आप ख़ुद इस्लामाबाद जाके अफ़गानिस्तान का वीज़ा लेंगे वो बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है। अफ़गानिस्तान का वीज़ा लेके 14 दिन करंटीना करना पड़ेगा, वहाँ से फिर आप सऊदी अरब जाएंगे। इसी तरह आप वीज़ा ले लें सूडान का भी, आप इसी तरह वहाँ से जा सकेंगे। इसी तरह कीनिया के थ्रू भी आप इस तरह, इसी तरह आप जो है अगर दुबई में है तो पाकिस्तान से दुबई जाना है, इन्हीं मुल्कों से 14 दिन करंटीना करना पड़ेगा, फिर जाते इंशाअल्लाह ताला। अनकरीब पाकिस्तान की फ़्लाइटें ओपन होने वाली हैं, आपको खुशखबरी अनकरीब सुना दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और आपको ये भी बताते चलें कि आप अगर टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा दुबई का लगवाना चाह रहे हैं, तो आपकी अगर उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो आपका लगने के चांस है, 50 साल से कम है तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। और लोग डन बेस पे लगवा रहे हैं, डन बेस पे तकरीबन 80-90 हज़ार रुपये लेते हैं। और अगर आप लगवा भी लेते हैं, किसी तरीके से खुद भी लगवा लेते हैं, तो आप जब दुबई जाते हैं, अगर आपको उस दौरान जॉब मिल जाती है, क्या आपको जॉब मिलने के बाद आपका वही वीज़ा रेजिडेंट परमिट में तब्दील कर दिया जाएगा? जी हाँ, अगर आप किसी भी वीज़े में, टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़े में
دبئی پہنچ جاتے ہیں اور اگر آپ کو وہاں پہ جاب مل جاتی ہے وہی ویزا آپ کا ریزیڈنٹ پرمنٹ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس میں ایک اور تبدیلی کی ہے دبئی نے کہ اگر آپ 90 دن سے اوپر رہنا چاہتے ہیں، پہلے 90 دن سے اوپر رہنا چاہتے تھے تو آپ کو دوسرے ملک میں جانا پڑتا تھا، پھر آپ کو واپس آنا پڑتا تھا۔ اب کرونا کی وجہ سے 90 دن کے بعد بھی آپ کو کسی اور کنٹری میں نہیں جانا پڑے گا، وہیں سے ویزا آپ کا ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ورک ویزا جو آؤٹ سائڈ تھا اس پہ پابندی لگائی ہوئی تھی دبئی حکومت نے، اب اس پہ پابندی اٹھا دی گئی ہے۔ آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ایران، افغانستان کہیں سے بھی آپ لوگ ویزا آپ رہتے ہیں تو آپ کو اگر ویزا ملتا ہے، جینون ویزا ملتا ہے تو آپ لوگ لگوا کے جا سکتے ہیں۔ اگر پاکستان سے ویزا لگوا لیتے جانا کیسے ہے تو آپ پاکستان سے افغانستان کا ویزا لیں، آپ کو 14 دن قرنطینہ کرنا پڑے گا، پاکستان کی نہیں لے، افغانستان کا نہیں لیتے، فری ویزا افغانستان کا بالکل فری اگر خود جا کے لگواتے ہیں۔ اگر پاکستان کے تھرو نہیں جانا ہے، افغانستان کے تھرو نہیں جا، سوڈان کا ویزا بھی لے کے جا سکتے ہیں، سوڈان کے تھرو نہیں جا، کینیا کا ویزا بھی لے کے دبئی جا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے آپ کا ویزا لگتا ہے تو آپ لوگ اس طرح ٹریول کر سکتے ہیں۔ دبئی حکومت نے کہا ہے کہ اگر آپ دبئی کے اندر اشارہ کاٹیں گے گاڑی آپ کے پاس ہے تو 1000 درہم کا آپ کو جرمانہ کیا جائے گا، 1 مہینے کے لیے آپ کی گاڑی کو ضبط کر لیا جائے گا اور 6 پوائنٹ بلیک آپ کی لائسنس پہ لگا دیے جائیں گے۔ اور اگر آپ جو ہے وہ گاڑی کو چھڑوانا چاہتے ہیں 1 ماہ سے پہلے کیونکہ گاڑی تو بند کر دی جائے گی تو آپ کو جو ہے 50,000 درہم جرمانہ دینا پڑے گا، پھر آپ اپنی گاڑی کو چھڑوا سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھے اب ویکسین اگر پوری دنیا میں لگ جاتی ہے سب کو تو پھر یہ تو پوری دنیا کی جو فلائٹیں ہیں وہ ریگولر ہو جائے گی، چلنا شروع ہو جائے گی اور کاروبار کو بحال کر دیا جائے گا۔ اور دبئی میں کاروبار کو 24 گھنٹے کے لیے کھول دیا گیا ہے، سعودی عرب میں کاروبار کو 24 گھنٹے کے لیے کھول دیا گیا ہے تاکہ وہ جو ہے کسٹمر ڈیوائڈ ہو جائے اور آرام سے جا سکے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ آپ اگر عمان میں ہیں اور آپ کا ورک ویزا آپ نے رینیو کروانا ہے تو اس پہ کتنا خرچہ آئے گا۔ آپ ورک ویزا اگر آپ مینیجر لیول پہ ہیں وہاں پہ تو آپ کا 2000 ریال آئے گا جس کا پاکستانی بنتا ہے 8 لاکھ روپے، بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ جو ہے لیبر کلاس کے عمان میں کام کرتے ہیں، ویزا رینیو کروانا ہے تو 600 ریال لگے گا جس کا تقریباً پاکستانی بنتا ہے 2.5 لاکھ روپے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے پاکستان سے آپ اگر سوڈان جائیں، سوڈان سے بھی 14 دن قرنطینہ وہاں پہ کرنا پڑے گا، پھر سعودی عرب بھی جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عنقریب پوری دنیا کی فلائٹیں ریگولر آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ پوری دنیا میں ویکسین لگائی جا رہی ہے اور ویکسین بڑی تیزی سے لگائی جا رہی ہے، پاکستان میں بھی لاکھوں لوگوں کو ایک دن میں لگا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ جا سکیں گے پوری دنیا میں اور آ بھی سکیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ویکسین لگانے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور اللہ تعالیٰ خیر کرے، سب حالات بہتر ہونے، جو مشکل وقت تھا وہ گزر گیا، اب اچھا وقت آئے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔